Okay, so blessed evening no kanatong tanan. Welcome no sa nining programa no sa Ginoo. You are the manifestation of the invisible God, no? So blessed evening to all the viewers and listeners around the world. Okay? Okay, so blessed evening no kanatong tanan. Welcome nini nga programa sa Ginoo. You are the manifestation of the invisible God. And again, I am your host, Pastor Jorim Canilio, no? So welcome, no? Welcome kanatong tanan, no? Welcome kanatong tanan mga igsoon, no? Luzon, Visayas, Sandin, Mindanao, no? Today is Tuesday, no? Today is Tuesday. And then today is Tuesday, May 13, 2000 May 13 2025, no? Adlaw karon nga Martis. Tama ba, no? Adlaw karon nga Martis magsuon. So glory to God, no? So change binyo na naman tayo. Tungod kay naata diri galaglaag, no? Laagan bayo kayo ta, no? So blessed morning, no, evening kanatong tanan. Welcome no. Welcome nini nga programa no sa Ginoo. No, glory to God, no. Salamat gid sa matag usa nato ninyo ka mga kinabuhigsoon din ani ano sab kita, no. Magauban kita, no. So kaganing buntag nag-uban kita. So karon na pod uban na pod ta, no. Uban na pod kita nga maga-live, no. Uban na pod kita nga maga-live, no, pamalandong sa pulong sa Dios, no, nini nga kani nga kagabhion karon, no. So welcome, no. So again, kung namoy mga pangutana, no, just comment down, no. Kung may mga tanong po kayo, just comment down, no. Kung may babatiin po kayo, just comment down. And then kung may mga prayer request po kayo, no, just comment down mga kapatid, no, because it is my pleasure, no, it is my pleasure to read all your comments, no. It is my pleasure to read all your comments, no, and then prayer request, because this is the reason why God is allowed us, no, nga makahimo og live tong kay dili tanan, no, nagahimo og live igsoon, no, dili tanan gitugutan sa Ginoo nga maga-live mga igsoon, no. Salamat din sa Ginoo kay niata, no. We are so blessed that God entrusted to us, no, nga makahimo kita og live mga igsoon. So again, comment down, no, kung may mga tanong po kayo, just comment down, no. Kung may mga prayer request po kayo, just comment down. And then kung may mga babatiin po kayo, just comment down, no. So blessed evening, no, kanatong tanan. Welcome, no, kanatong tanan, Luzon, Visayas, and Mindanao. And then shout out to all the viewers around the globe. Shout out sa tanang mga MOT LGC family around the globe, no. Shout out sa tanang mga viewers and listeners around the globe. And then a shout out po no sa itong very own mayor, no, municipal mayor, our very own mayor, our beloved mayor in municipality of San Remio, no, kay honorable mayor attorney Al Festolante, no. So blessed evening kanimo da mayor, together with your loving wife, no, kay honorable Maria Vida Pistolante, honorable kay attorney Ann Pistolante, no, and then kay Engineer Kyle, no, honorable Engineer Kyle Pistolante, no. So again, congratulations, no, kay honorable Kyle
Pistolante for winning as a municipal councilors, no? So blessed evening kaning tanan, no? Shout out, no, sa atupod nga mga mananaog, no, nga mga local government, no? So kay Vice Mayor, he's running for he is elected as municipal mayor, no, kay Honorable Mariano R. Martinez, and then kay Honorable Alfie Reyes Coromenes Gonzales, who is winning for vice mayor diri sa municipality of San Remilio, no. So blessed evening, congratulations, no, kay Honorable Inocencio Miscala, Honorable Kyle Alfonso Pistolante, Honorable Lo Ornopia, Honorable Gisa Faith Olivar, Honorable Joyce Olivar, Honorable Conrado Loon, and then kay Honorable Inocencio Miscala, no. So blessed evening ko kaninyong tanan, no. Shout out, no, glory to God, no, sa tanang mga viewers and listeners around the world, no. So shout out, no, kaninyong tanan diha, no. Glory to God, no, nini nga kagabhion din padayon kita, no, magatuon magapamalandong sa pulong sa Dios, no, nini nga kagabhion, no. So again, shout out, no, shout out kaning tanan, no, shout out, no, sa tanang viewers and listeners around, dito lang ka, no, around the world, no. So blessed evening Luzon, Visayas, Mindanao, sa tanang mga kaanakan sa Ginoo, no, sa tanang mga kaanakan sa Ginoo, sa tanan nga mga viewers, mga kapastoran, no. So glory to God igsoon, magauban na sa within an hour. Okay, so shout out, no, Pastora Janet Robles, blessed evening kanimo mahal, thank you for watching. No, so blessed evening, no, Pastora Janet Robles, mahal, thank you for watching, thank you for your prayers, thank you for your support. I decree and declare abundant blessings to you and to our family in Jesus' name. Whatever your heart's desire, God give it to you in Jesus' name. Sickness and diseases are not your portion, but good health, good wealth, and prosperous life are your portion in Jesus' name. No, so again, don't forget to share this live, no, mahal. Then also, Pastora Ria Ruigas. No, Pastora Ria Ruigas, I decree and declare abundant blessings to you and to your family in Jesus' name. Whatever your heart's desire, God give it to you in Jesus' name. Good health and good wealth and prosperous life are your portion in Jesus' name. And then, okay, so whatever your hands do it, what ministry that God entrusted to you, you will always prosperous. Whatever challenges, circumstances you are facing right now, you are always victorious in Jesus' name. Okay, so blessed evening, Pastor, no, from Pastor Janet Robles. And then also, no, Pastor Ria Kinateren Roigas, blessed evening, Pastor, sa tanang viewers worldwide. Salamat sa pulong sa Ginoo karon nga kagabi. God bless. Daghan lagi kag tinda ara, Pastor. Naninda lang gid kog kalit, no, kaning mga laagan bitaw, Pastor Ryan, Pastor Ria, no, nata di sa ila ni Pastor Catherine Rabina kay nanguha mig tuyom ganina, no, nanguha mig tuyom ganina uban sila ni Mama, no, ang ila pod kay lahi lang kuha, masikad-sikad. No, mga sikad-sikad man lang gipanguha pero gamay ra ilang kuha, ang amo kay daghan kayo, no. So blessed evening, no, kanating tanan, welcome. And then congratulations, no, kay Mayor San Shimura as our new elected as a congressman sa the 4th district, no. Glory to God, no, congratulations, no, nakatawag kami ganina. So glory to God pod sa pagsanong, thank you, salamat po sa humble heart. Then kay Ma'am Kerry Shimura, no, congratulations again, no. And then also, no, kay Governor Famila Barry 4, no. So blessed evening, no, thank you Jud, ang Ginoo Jud nagapanalangin, no, kay our new governor, no, province of Cebu, no, kay Honorable Governor Famila Barry 4, no. Thank you for watching, and then thank you for the word, no, ganina, no, salamat po sa Ginoo. Then glory to God, no, glory to God Jud kay Ran. Okay, so blessed evening sa tanan nga mga viewers and listeners around the globe, no. Thank you for watching. Okay, so igsoon, no, salamat yun sa Ginoo igsoon
kay daghan kitag viewers, no? Nag-anam kadaghan atong mga viewers igsoon. Glory to God, no? Ang tanang dungog ug himaya iya lang gyud sa Ginoo igsoon. Okay, igsoon. No, sa atong pagtuon, pagpamalandong sa pulong sa Dios, please open your Bible with me to the book of John chapter 11, no? 26, tama ba? 28, no? 28 to 37, no? So, glory to God, no? Ano ni? John chapter 11 verses 28 to 37, no? John chapter 11 verses 28 to 37, okay? So, why Jesus sweep? Nganong si Jesus ni hilak man, no? Unsa may rason siya nga paghilak mga igsoon, no? What is the reason why he sweep, no? Nganong gahilak man siya? Tungod ba kay sila sura namatay? So igsoon karong kagabi igsoon, adunay mga buta nga buot isulti ang Dios kanatong tanan, dili ang inaksidente nga nakadungog ka, no? It is not accident nga niya ka igsoon nakadungog ka, kundi it is God's it is kana bitawng God's will, no? It is God's will igsoon nga makadungog ka tungod kay naa siya isulti nimo ug napud siya pagabuhaton para kanimo igsoon. No? So glory to God. Glory to God kanatong tanan, Luzon, Visayas, and then Mindanao. No, again, don't forget to share this live, no? I-share nato ang ato nga live igsoon, no? Sa labi na sa mga unbeliever igsoon, ato kauban sa simbahan, labuan, sa relatives, neighborhood. Then mga dabarkads, no? So mga goons. Mga goons igsoon, no? So atong i-share lalong-lalo na sa hindi pa nakatanggap kay Jesus Christ as their Lord and personal Savior, and then also yung mga masakito, no, yung mga may sakit mga kapatid, no, just share our live to them. Okay, so igsoon, glory to God, no? Salamat yun sa Ginoo nini nga kagabhion, no? So again, kung may mga tanpo, just comment down, no? Just comment down magsoon. Glory to God, no? Glory to God. Okay, so glory to God, no? Labi na, no? Kindly share this live to your neighborhood. Okay, so no, shout out sa tanang mga viewers and listeners, no, kanatong tanan, no, diri po dato mga hagnaya ang mga MOTLG worker, no, kay Pastora Catherine Ravina, Pastora Marivic Giro, Pastora Jesusa Canillo, Pastor Jaime Alcover Canillo, Pastora Ria Kinatad Canrigas, and then kay Pastora Janet Robles, no. So blessed evening, no, kanatong tanan, kaninyong tanan mga igsoon. Thank you for watching. Okay, so again, no, dito lang, no, kung namoy mga dito lang kaw bibikaw, oh. So kung may mga tanong po kayo, no, pwede kayo magtanong, ha, magtanong kayo, and then wag kayong mahiya, no. So just comment down, just shout out, no. So glory to God. It is my pleasure, no, nga it is my pleasure to read all your comments and then to pray for you, because this is what God wants us to do. That is why adunay live mga igsoon. Okay, so glory to God, no, glory to God, John. Okay, John, please open the Bible with me to the book of John chapter 11, no, John chapter 11 verses no, unsay greatest ate, unsay greatest yan, kanindot god starring man ang greatest tikat, unsa na greatest kape, okay, pagulat, no, okay. So, John chapter 11, verses 28 to 37. Okay? Igsoon. Ingon na po sa igsoon, mihilak si Jesus, no? Mihilak si Jesus maigsoon. So, ingon na po sa igsoon, ingon din mihilak si Jesus, verse 28, human kini isulti ni Marta, mibalik siya o gitawag sa tago ang iyang igsoon nga si Maria. O giingnan, ani magtutudlo, nangita siya kanimo. Ano? Verse 29, pagkadungog ni Maria nini, mitindog dayon siya og midali pagula aron pagtagbo kang Hesus. Verse 30, si Jesus wa pa moabot sa lungsod niining higayuna, no? Didto pa siya sa, okay,
Dito pa siya sa dapit diin siya tagbuan ni Marta. 31. Ang mga tao nga dito sa balay uban kang Maria aron pagduyog sa iyang kagol misunod kaniya sa pakigkita kanila og mitindog siya og midali pagula. Abi nila og moadto siya sa lubong aron paghilak didto. No? Verse 32. Miabot si Maria sa dapit diin dito si Jesus. Pagkakita niya kang Jesus, mihapa siya sa tiila ni Jesus ug miingon, Ginoo, kung dinhi ka pa lamang, dili unta mamatay ang akong igsuon. 33. Sa pagkakita ni Jesus nga naghilak si Maria, miingon si Maria, ingon man ang mga tao nga mikuyog kaniya, natandog siya pag-ayo og nanghupaw. Hay, nanghupaw siya. 34. Hain mang lubnganan ninyo siya, gibutang nangita siya kanila. Verse, okay? Dali ngari og tan-awa Ginoo, mitubag sila. 35. Og mihilak si Jesus. 36. Tungod din ang mga tao miingon, tan-awa pagkadako gayod sa paghigugma kang Lazaro. Apan ang uban mingon, dili ba giayo man niya ang buta, nganong wala man siya makapugong sa kamatay ni Lazaro. Ang Ginoo magadugang sa pagpanalangin sa iyang mga pulong, magaampo kita. Yes, Father God. Yes, Lord Jesus, His Holy Spirit. Father God, I come to your presence in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Holy Spirit, I acknowledge your presence and your power right this moment of time. Thank you for being with us, in us and for us. Without you, Holy Spirit, I am nothing. I am just a microphone sa mapulong. Every word nga magusong baba ng Spirit and dear life. Thank you, Father God. Salamat, Holy Spirit. Lord, like Apostle Paul, gidala ang yang panyo ngadto sa mga masakiton, og nangaayos silang tanan og nanggula ang datang mga espiritu. Lord, si Apostle Peter nalandungon sa anino ang mga masakiton nangaayos silang tanan og nanggula ang datang ng mga espiritu in the name of Jesus. Father God, right this moment of time. Right this moment of time, Father God, Lord, as they hear your word, as they watch this live, Father God, in Jesus' name. Lord, as they hear your word, as they watch this live, as they listen the voice of your anointed servant, Lord, they are now completely healed in the name of Jesus. They are now free from the dominion of sickness and diseases. They are now free from the dominion of Satan, demon, and evil spirit in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Father God. Salamat, Holy Spirit. Salamat, Father God. Lord, I am just a microphone sa pulong. Lord, without you, I am nothing. Wala ko'y may mo bala ng Espiritu kung wala ikaw. Salamat bala ng Espiritu. Salamat sa pulong. You are the best teacher, the best comforter, and Lord, you are the healer in the name of Jesus. Thank you, Father God. Salamat, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you alone in Christ's most precious name. Amen. Amen and amen. No, igsoon, sa atong pagtuon, no, pagpamalandong sa pulong sa Dios, kana bang nga naman nga si Jesus nihilak? No. Why Jesus Christ is kana bang nihilak sa igsoon? Unsa may rason? Kabalo kay igsoon, no, kung imong taon pagayo, no, kung imong sabton pag kung atong tan-awon pagayo, kana bang point nga, once gani muhilak gani ka, either nasakitan, nasasaktan. Tama ba yun? Every time ang tao muhilak, either nasasaktan or natutuwa. Pero wala man siguro naghilak siya. No, mostly, ang tao pag umiiyak yan, nasasaktan yan. No, blessed minu kay Auntie Langging, no, Carmelina Robles, no, all the way from Capiz, Masgrao, Hamindan, Capiz. No, so blessed evening, no, kay Auntie Langging, kay Uncle Antot, no, kay Nanay Buday, and then kay Tatay Perting, no. So blessed evening po. Thank you for watching. Okay, igsoon. Pastor Tess Ramirez,
Thank you for watching Ate Tess. God bless, no? Ate Langging, I decree and declare abundant blessings to you and to your family. You know, last speak of life. No, good health and good wealth, prosperous life are your portion in Jesus' name. No, Ate Tess Ramirez, I decree and declare abundant blessings to you and to your family in Jesus' name. Whatever heart's desire, God give it to you in Jesus' name. Hallelujah. No? So, Ate Tess, no, glory to God. I decree and declare, no? Shout out ko sa 70 viewers. Wow, glory to God. Ano ba? Hindi ko nakikita eh. No, so glory to Igson. Igson, no, kung titingnan natin ba, kanus aba ang tao mo hilak? No, kailan ba ang tao iiyak? No, marami akong nakikitang mga mga viewers pero hindi man mag-appear dito sa ano eh. Hindi man mag-appear dito sa sinong pangalan. At ito nakikita ko eh. Okay. Kung titingnan natin mga kapatid, kailan ba iiyak ang tao? Kailan ba iiyak yung mga tao, kapatid? No? Lalong-lalo na pag lalaki. Pag iiyak yan, hindi basta-basta na yan. No? Either nasasaktan, nalulungkot, di ba? Pag ako ay iiyak, talagang iba na yan. Pag ang lalaki ay iiyak, talagang iba na yan. Pero pag si Jesus Christ ay iiyak, no? Kuyaw na. No, may mga, kumbaga, may mensahe talaga pag si Jesus ay iiyak. Alam mo ba kapatid, maraming bisis na siguro, no? Maraming bisis na yung umiiyak. Kung baga, ilang bisis ka na kayo umiiyak? Bakit ka kaya iiyak? Atitis, bakit ka kaya iiyak? Kailan ka ba iiyak? Hindi ka lang siguro iiyak dahil nag-artista ka eh. Hindi ka lang siguro iiyak dahil parang gusto ko lang, bakit ka umiyak, Ate Tess? Eh, kasi, pastor, gusto ko lang umiyak eh. Wala kasi ako magawa, kaya gusto ko umiyak. Wala siguro ganun. No? Once ganun tao mo hilak, aduna na siya ka na bang grabe kayo. No? Once ang tao mo hilak izon, aduna siya ka na bang ginatanaw. No? Doon na siya ginatanaw, doon na siya grabe nga gibati, grabe yung mga pinagdaraanan niya. Pag ako iiyak, pag ikaw iiyak, hindi ka lang iiyak dahil gusto mo. No? May malaking problema. Wow, gaano ba kalaki ate? Parang ganito. Iyak ka pa so pag may malaking problema. Haha. Hindi ang problema kasi may haha eh. Di ba? Pag iiyak ka, siguro may malaking problema. May mga pinagdaanan. So ang tao kapatid, hindi siya iiyak dahil gusto lang niya. O Ate Tess, bakit ka umiyak? Eh kasi pastor, wala akong magawa sa bahay, napaka-boring eh. Kaya wala sigurong ganun, no? Hindi siguro ganun. Pag ang tao iiyak, talagang napakasakit yan. Nasaktan yan. Nasaktan, tapos may grabing problema, may kinakatakutan, kaya nga tato lang eh, siguro may problema, nasaktan, at may kinakatakutan. Minsan din ang tao iiyak dahil natutuwa. No? Pero pag ang tao ay iyak, iba na yan. Lalong-lalo na, no? Lalong-lalo na si Jesus. Kapatid, ingon diri ba? Why Jesus wept, no? Unang-una, tanong na to. Pangutana ba? How many times, no? Take note. How many times ka nang umiiyak? How many times ka nang umiiyak nang dahil sa paglilingkod sa Panginoon? Pastor Maribik, blessed evening. Thank you for watching. I declare and declare abundant blessings to you and to your family in Jesus' name. No? Whatever heart's desire, God give it to you. Good health, good wealth are your portion. And prosperous life are your portion in Jesus' name. Pastor David Russell Don, thank you for watching. Pastor David, thank you for watching. And also kay Pastora Jasmine, I declare and declare abundant blessings to you and to your family in Jesus' name. I declare and declare abundant blessings to you and your family in Jesus' name. Whatever heart's desire, God give it to you. Good health and good wealth are your portion in Jesus' name. Pastor David, broadcasting worldwide in Sari-Sari store. We ran 1 and 4 and 9 months. Blessings and honor came. I am here in the house of Pastora Catherine Ravina.
No, may sari-sari store kasi siya eh. You're the boss. Okay. So, I declare and declare abundant blessings to you and to your family in Jesus' name. Okay, broadcasting worldwide in sari-sari store. We ran out 9 months. Blessings, you're the boss. No? Amen and amen. No, kung mo pagay, usa ka ba tabangan nindot kristanan? When is the time? Then when you cry. And then why you cry? So, person or people, they are not crying because they are just boring in their life. But they cried because of problems. They are hurt. But you know what? When Jesus Christ, okay? Yung sa verse 28, human kini isulti ni Marta, mibalik siya o gitawag sa tago ay igsuon nga si Maria o ginan ania ang magtutudlo og nangita siya kanimo. Hello? Say hello, Sister Catherine from Pastor David. Sister Catherine, hello from Pastor David. Okay. No, they're talking outside, no, with my mother. No, so they're so serious. I don't know what this topic they're doing. They are tackled. Oh, Pastor, Pastor David. O papatanaw daw dire daw. Kat, Pastor Kat. No, yung dinigso, no? Sometimes when we are in problem, take note. When we are in problem, no? Pastor Kat, paalam daw ko nako. Tagay ko og toyom. When we are in problem, we are crying. Okay, ayaw na. Okay, yun bang yung mayan. This is the sea urchin, no? Came from the ocean, no? So this is sea urchin from Ocean Park. Okay, so this is what they are busy outside, no? Unsa ni? Kubiing and hilabting the sea urchin. No? So blessed evening, no, kanatong tanan. Okay. So when we are in problem, take note. Verse 28. Human kini sulti ni Marta, mibalik siya o gitawag sa tago ayang igsoon nga si Maria o giinan. Ani ang magtutudlo nangita siya kanimo igsoon. When you are in problem, where you are going. No. Sometimes God allows us to have problems in life. No. Sometimes God allows us problems. Sometimes God is allowing Satan to attack us so that how strong we are. Hello? But sad to say, when you are in problem, Pastor David, no, when you are in problem, Martha said to Maria, here is the Lord Jesus Christ is looking for you. Every time when you are in problem, when Satan attack you, when you are in trials of life, when you are afflicted, when you are in problem, when you are afflicted, persecuted, worries and fear, where are you going? Jesus Christ is looking to you. Where are Pastor David? Where are Maribik? Where are Pastorates? When problem comes, when worries come, when Satan attacks, when demon attacks, when we are persecuted, we are afflicted, we are in problems, where are you going? Sometimes, although Jesus Christ saw you, but spiritually, where are you? You know what? Hello? Praise God for tasting of fire. Yes. Take note. When you are in trials, when you are in problem, when you are attacked, where are you going? That is why Martha said,
Here is Jesus looking to you, looking for you. Hello? When you are in attack, when you are under attack, when you are in trials, when in worries and problem, where are you going? Since Jesus is looking for you. Pastor David said, I am available, God. Lord, here I am. Did you remember when Adam and Eve committed sin? They hide himself. Then God knows that where they're going. But they said, Adam, Eve, where are you? Hello? Then Adam said, Lord, I am here, hiding ourselves because we eat what you say do not eat. Hello? You Christian, you as a child of God, when you are in problem, when you are in trials, when Satan attack you, when Satan is attacking you, when Satan is persecuted you, when you're afflicted, where are you going? Then Jesus said, where are you? Dapat every time when we are in problem, every time you are in problem, every time you are attacking by Satan and demon, when you are in trials in life, just go to Jesus. Do not hide yourselves before Him. Do not hide yourself. Lord, Pastor, sorry Pastor, can I excuse for this Sunday? Because it's so I'm so discouraged. I'm so I'm so tired. I'm so hurt. Can I excuse for this Sunday? I'm going to far unwind myself. Hello. When we are in problem, when you are under attack, when you are in trials, do not run out from God. Do not run away from God. Do not hide yourself. And emoting, magmukmuk ka, ayoko na. Do not cry. Do not cry. Do not hide yourself from God. Do not run away from God. But surrender to God. And Lord said, Lord, here's my life. Use me. Whatever trials came to me, Lord, here I am. Use me. Do not run away from God. Do not hide yourself from God. Hello? No? Do not hide yourself. No? Do not hide yourself from God. But, go to Jesus, draw near to God and said, Lord, here am I. Whatever I am experiencing right now, whatever I am passing through right now, whatever things that I am facing right now, Lord, here I am. Use me. No, blessed evening kay Junalyn Cabal, GDC Sebrinio. No? GDC Sebrinio, blessed evening, no? Good evening, Pastor, shout out sa inyo nga tanan diha, no? So blessed evening, no? Kay Junalyn Cabal, no? Blessed evening, no? During problems, did someone say worldwide? Imagine, di ba? Worldwide, glory to God, no? Worldwide. How many viewers we have right now? For me, there is 5. No? There are 5 viewers. Glory to God for the 5 viewers. Okay, so, every time you are in problem, every time you're under attack, every time you are afflicted, persecuted, do not run away yourself from God, but draw near to God and surrender to God. Lord, here I am. Use me mightily. Hello. Okay. No? Muna ka mong sabton pag-ay kung atong taon pa kayo. We must. No?
We must to every time we have a problem. We're under trials, under attack. Do not run away from God. Do not blame others. Do not be discouraged. Do not be dismayed. But be thankful to God. Hello. Do not run away, but be thankful. Be thankful to God. Hello. No, danal lagi ko mga to nakita nila kumailan. No, glory to God. No? So, when Jesus visited Mary and Martha since the death of Lazarus, then when he came to the Bethany, he asked, where is Mary? When you are in problem, when you are under attack, no? When you are under attack, when you are under attack, under trials, where you go? No? Where you go? Do not run away from God. Do not hide yourself from God, but go to Jesus. No, in the Matthew chapter 11, no? Matthew chapter 11 verse 28, no? Matthew chapter 11 verse 28. Come all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Hello. Hello. Come unto me, all ye that labor and have heavy laden, and I will give you rest. During the time of persecution, during the time of trials, during time of affliction, persecution, trials in life, do not hide yourself. Do not hide yourself from God. Do not run away from God, but draw near to God and be thankful to God. Why? Because muna ko sabtan. Before the blessings come upon you, there is a trial first. Before the blessings, unlimited blessings. Okay, ingon din no. Salamat Pastor Maria. Then Jesus said, come to me, all of you who are weary and carry heavy burden, and I will give you rest. Christian, hello. Every time we are under attack. Every time we're under attack. Every time we are under trials. Do not far away. Do not flee away. Do not run away from God. Do not help yourself. Hello. But igsoon duol sa Dios. Jesus said, this is the invitation of Jesus to you who are heavy laden, who are weary. Come unto me. Come to me. All of you who are weary and heavy laden, heavy burden, and I will give you rest. Before blessings come, before the unlimited, great blessings in your life came, or come, there is problem. There is a burden. There is a trials. Hello. What? Glory to God, 110 viewers. Wow. Glory to God. Glory to God. Igsoon. When problem comes, when persecution comes, when trials comes, where are you going? Jesus Christ is looking to you. Where is Tessa Ramirez? Where is Ria Kinatadkan Roygas? Where is Pastor David? Where is Pastor Janet? Where is Jurim? Every time when we are in problem, do not run away. Do not hide yourself. But come to Jesus, all who are weary and carry heavy burden, I will give you rest. Hello, next. When problem comes, when trial comes, where are you?
Okay? If problem comes, do not hide yourself. Do not stay away from God, but draw near to God. Come to me, all you who are weary and carry heavy burden. I will give you rest. Problem, trials, persecution, affliction, that is the sign that there is coming a great blessings to your life. Next, verse 29. Sa pagkakita ni Maria sa pagkadungog ni Maria niini, mitindog dayon siya og midali pagula aron pagtagbo kang Hesus. O di ba? That is the good response. Every time you are in persecution, under trials, then you know that God is looking to you. Take note, when you are in problem, when you are in trials, when you are in persecution, when you are in worry, Jesus Christ or God is looking to you. Okay. When Mary heard the saying of Martha, he rise up and go to Jesus. Hello. When you are in problems, when you are in persecution, when you are in heavy laden, when you are in trials, fiery trials, when you hear God is looking to you, when you hear that God is saying to you, only thing you need to do, rise up immediately. Hello? Kung namumu ka, no, take note ha, kung namumu ka, if you are stumble, kung namumu ka, if you are discouraged, dismayed, or you commit sin, unintentionally or else even intentionally, but you hear that God, that Jesus Christ is looking to you, do not stay put, but arise and go to Jesus and ask Himself. Sometimes magdugay-dugay pa tayo, di ba? Pag namumu ka, pag may problema ka, pag nagikabalaka ka, pag na-discourage ka, gusto pa jud kang napagimo mo challenge nimo. Gusto mo nga duulan pagkas Ginoo, gusto mo nabagi pastor, "Oy Brad, kumusta man ka Brad? Sister, kumusta?" Wag na. You know what? Ito 'yun, ha? Kapatid, ito 'yun. If we are in discouraged, no, kung na-discourage bitaw, if you are in persecution, problems, worry, fear, if you are in discouraged or you are being attacked by Satan, you know what? Alam mo ito yan. Sa puso mo, andyan na eh. May nagsasabi, bumangon ka na. Bangon ka. Huwag mo nang hintay na lalapitan ka pa ni pastor. Huwag ka na maghintay na lalapit pa sa'yo si sister, si brother. Huwag na. Kasi alam mo, paghihintayin pa niyo na may lumapit pa sa'yo, take note ha, paghihintayin pa mo pa na may lalapit pa sa'yo, bago ka bumangon, take note kapatid, pwede na nagpapansin ka lang. Pwede na si Satanas na yung lumapit sa iyo, bumangon ka. Tapos, you are kunuhay, na challenge kuno ka. Nung nadasig ka, kay gidasig ka ni brother and sister. Nadasig ka kay nadasig ka nibangon ka kay nadasig ka ni brother o ni sister. Hello. Inunta ka. That is binata igsoon. No? Ay na pag binata. Alam mo sa puso mo, take note, alam mo sa puso mo that God is looking to you. Alam mo sa puso mo that God is looking to you. Alam mo sa puso mo that God is looking to you. God is talking to you. God is challenging you. God is talking to you. So, wag mo na hintay na kailangan pag may tao pa na lumapit sa'yo, Brad, bangon ka. Brad,
Mag-arise ka na. Una, posible pinapadala siya ni Taning. Nadasig ka tungod niya, no? Nadasig ka, bumangon ka. Bumangon ka mula sa pagana, bumangon ka kasi andyan siya eh. Posible, pinapadala ni Satanas eh. Alam mo sa puso mo. You know what? Alam mo, Kristohanon, bisa ita ha? Susubukan kong maintindihan natin. Kabalo kay ka Kristohanon, take note ha? Kabalo kay ka Kristohanon, every time aduna tayo sa panganahimo, kabalo tayo nga mali yan. Before mo pa ginagawa yan, alam mo na mali yan because may Holy Spirit na tayo. And then every time na may nagkasala na tayo, alam natin that God is talking, huy, bumangon ka na. Bumangon ka na. Alam mo sa puso mo that the Lord is talking to you. Bumangon ka na. Huwag mo na hintay na may tao pa na mag-challenge pa sa'yo. Inon ta ka, gabinata man ka. Brad, kabalo ka pinangga kas Ginoo. Kabalo ka, Brad, grabe ang Ginoo higugmanin mo. Kabalo ka, Brad, dagan mga tao nagtanaw nimo, inon ta ka, huy, gabinata ka, ayaw pag binata, itiguang na ka. Ay na, usay po ka, brother. Sige, magampo ko ng brother ha, kay luwi kay ka, brother, kabalo ka, dagan, kinat. Ayaw na. No? Huwag ka nang mayon pa ka nga, magkinanglan pa ka nga, kinampadyog ka nga, napay mo challenge mo, o atites, bumangon ka na. Hay man, hay, huwag mo na pakinggan yun. Bumangon ka na, kasi alam mo, dami na challenge sa'yo. Dami mataw na hinihintay ka, ikapod, talaga, litikan ko yung ilong mo. Huwag ka na magbinata pa. Gibinata man kagimuha, huwag na. Alam mo sa puso mo that God is talking to you. Alam mo sa puso mo that God is challenging you. Bumangon ka na. Let God, pakinggan mo ang puso mo. Pakinggan mo si God na nagsasabi sa spirit mo. Huwag ka na makinig pa sa tao. Hindi mo ba yung tao lalapit sa'yo? Brother, pastor, bumangon ka na. Marami naghintay sa'yo. Maraming mga tao, pastor, na kailangan ka. Pwede yan, ginagamit na sila ni Satanas. Ikaw din naman, nagpapagamit ni Satanas eh. Amo na, sige lang, time will come. Litikin ka mukha mo, litikin mo ilong mo. Wag ka nang binata pa. Di ba? Kagaya ni Maria. Nung narinig niya, nanahanap siya ni Jesus, automatic, he rise up and go to Jesus. Diba? Verse 29, sa pagkadungog ni Maria nini, mitindog dayon siya og midali pagula aron pagtagbo kang Hesus. O diba? You know yourself that God is challenging you. God is challenging you. God is talking to you. Kaya nga, bumangon ka na. Huwag mo na isipin mo tao, hindi man ako nalapitan ni sister, hindi man ako pinipri ni pastor, hindi man ako pinipri ni pastora Janet, ni pastora Catherine, pastora Ria. Ayaw ko na. Alam mo sa sarili mo na hinintay ka ng Panginoon. Alam mo sa sarili mo na kinakausap ka na ng Panginoon. Alam mo sa sarili mo na that God is looking to you, talking to, challenging to you. Huwag mo na hintayin yung lalapit yung mga tao. So, binata man ka. Di ba? Ay na pag binata. Mano si Satanas, imo lagi nagpa-comfort po ka ni Satanas. Huwag na. Inunta ka pag yunana ka. Ito, alam naman natin that the Holy Spirit is dwelling in our hearts. At alam natin that God is talking to us. Alam natin that God is working in us. Huwag mo na hintayin pa. Just automatic. When God says, Jorim, where are you? Pastora Janet, where are you? Pastora Catherine, where are you? Pastora Ria, where are you? Pastora Tess, where are you? Rise up and go to Jesus without delaying, without any reason, without any alibi. Just rise up and go to Jesus and see sign and wonder. See the glory of God waiting for you. Hello, wag nang agoy. Usay kay, pastor, hindi man ako pinipili ni pastor, hindi man ako tinitisi pastor, wala man nagkumusta sa akin. Next, verse 30. Si Jesus wala pa mabot sa lungsod, niining higayon na, dito pa siya sa dapit diin tagbuan ni Marta. O, di ba? No. Verse 31,
ang mga tao nga dito sa balay, uban kang Marta, aron pagduyog sa iyang pagkagol, misunod kaniya sa pagkakita nila nga mitindog siya og midali pagula abi nilag muadto siya sa lubong aron pagtintal didto. Hello. Alam mo ito kapatid. Ako, ikaw, marami tayong mga pinagdaraanan sa buhay. Dumaan ka sa matinding problema, matinding financial problem, physical problem, emotion, mental. But you know what? Take note. Si Jesus hindi pa dumating sa area na yon. Pero si Maria, ay, she exert effort to go to Jesus. So, yun pala yun. Huwag mo lang hintayin pa, huwag ka na maghintay pa. Ikaw na mismo, lalapit ka na. Lumapit ka na, punta ka na. Exert effort and then go to Jesus. You must exert effort and go to Jesus. Do not wait. Something happen, do not wait when something happen. But go to Jesus, exert effort and go to Jesus. Then, God will bless you. You know what? Verse 31, no? No. Shoutout ko sa aming pastora, maganda at super bait at supported, Janet Canilio. Magkano kaya yan ate? Pastora na maganda, 100 yan. At super bait, 100 yan. Supportive, at 300 yan. Bitaw, glory to God, no? Glory to God, Pastor Janet Robles, no? Next anniversary natin, may governor na tayo. May congressman na tayo. May mayor na tayo. Grabe. Glory to God. I decree and declare. Glory to God. Next. You know what, kapatid? Every time, take note si Maria, si Marta, alam ng buong mundo, alam ng buong tao ng mga kapitbahay niya na namatayan sila. Iba din sa kanila eh. Pag namatay ngayon, automatic libing eh. Tapos yung mga tao naman, saka na magpunta. Saka na magpunta, no? Saka naman magpunta. And then dalamhati, kumbaga. Now, ito yon. Alam ng mga tao na si Maria, si Marta namatayan. So, andun yung mga tao nakikiramay, kumbaga. You know what? Yung mga tao kasi, they are so observant sa buhay natin. No? They are so observant sa buhay natin. No? They are so observant sa buhay natin. Andyan lang sila. Walang paki. Minsan nangaaway pa yan. Walang paki, inaaway ka pa, chinichismis ka pa, minamaritis ka pa. Yan yung mga kapitbahay natin. But you know what? They are observing you. Nung nakita na si Maria na tumayo, tumakbo, pumunta kay Jesus, akala nila magpunta dun sa libingan. Hindi na. Kasi minsan kasi kapatid, tayo, yung mga tao, ito kasing tao, akala nila, dahil sa problema natin, akala kasi sila dahil sa problema natin, bumalik tayo sa dating buhay natin. No? Kaya nga yung minsan kilala kayo mga tao eh. Bumangon siya, tumay siya, tumakbo, akala magpunta siya sa dalamhati na yan. Hindi eh. Instead na pala niyang binabalik-balikan yung masakit na si Lazaro namatay na, akala nila pupunta kasi sa Maria doon sa libingan ni Lazaro. Hindi pala eh. Di ba? Minsan kasi tayo, pag nasasaktan tayo, pag nag-iimo tayo, doon tayo bumabalik sa mga bagay na nasaktan ka. Iniisip mo, tapos bumabalik-balik ulit yun. Hindi pala. No? Akala kasi ng mga tao, bumalik si Maria doon sa libingan, doon umiiyak. Akala umiiyak si Maria, akala tumayo kasi si Maria eh. Akala nila, magpunta sila doon kay Lazaro at saka iiyak. Hindi eh. Ito yung kapatid. Yung mga tao naka-observe lang sila sa'yo. No? Nag-o-observe lang sila sa'yo. Tapos tinitengnan nila kung babalik ka ba, pupunta ka ba sa mga bagay na nasaktan ka, at saka doon ka mag-dwell. Diba? Careful tayo. Do not dwell sa mga bagay na doon ka nasasaktan. No? Do not dwell, o ano ba Tagalog nito? Huwag kang
Okay. Huwag kang magtambay. Huwag kang magtambay doon o huwag mong balik-balikan yung mga bagay na doon nasaktan ka, doon ka nahulog ka, doon ka nagkasala ka. Huwag mo lang balikan yun. Instead, rise up and go to Jesus. The best comforter, the best guide, the best teacher. Kasi ang tao naman, mali ang pagkakala nila. Kasi namatayan yan, nagka-problema yan. Mahirapan yan, bumawi. Hindi niya makain sarili niya, kaya nga, bumangon siya eh. Hello? Parang Atites, parang si Tricia to Nanood to si Tricia. Parang, Trish, ikaw ba yan? Parang si Tricia ba yan? Sige, mahal, pakiano daw. No? Parang si Tricia tong isa eh. Parang isa nang nasa, nakatayo at saka nakaitim ng damit. No, may ilaw sa likod, no? Parang nasa plaza eh. So, kapatid, ito 'yun. Minsan kasi pag nalubog tayo, pag nasasaktan tayo, doon tayo nagdidwell eh. We're dwelling the things that nasasaktan tayo, nag-iimo tayo, saka lalapit si Satanas. Kawawa ka naman. Ikaw lang mag-isa. Di ba anak ka ng Diyos? Bakit ka nagkaginto? Yung mga tao na yan, di ba mga Kristiyano yan? Bakit di sila tumutulong sa'yo? Bakit tinahayaan ka lang mag-iisa? Every time na you are persecuted, you are problems in life, ang nangyayari mga kapatid, lalapit si Satanas. Lalo na di ba? Minsan pag may problema tayo, sinasabi mo, Pastor, Pastor, I need space. Bakit magre-renta ka? Kasi pag may problema tayo, lumayo ka sa Panginoon eh. 'Di ba? Lalayo ka eh. No, lalayo ka saglit na. Okay. Pag may problema kasi tayo, lumayo tayo. Pastor, I need space. I need space, Pastor. Hindi ka muna magsisimba, nag-imot-imot ka muna, tapos, Ate Kat, nakay soft drinks? Tagay ko, kay mo nag-nindot kay kong ilong. Okay, so, yun kapatid. Kasi minsan, gusto mo kasi, Pastor, I need space. I need space. Gusto ko mo nang pakinggan yung sarili ko. Yung pinakamalamig. Kasi gusto natin, I need space, Pastor. I need space and then I need to relax myself. Wow, thank you. I need to relax myself. I need to, ano tawag doon? Gusto kang mag-relax. Gusto mo kasing mag-relax. Di ba pag may problema ka, gusto mag-relax, pupunta ka sa isang lugar na ikaw lang mag-isa. Punta ka sa dagat. Punta ka sa mataas na building. Dala-dala ka ng lubid. Igsoon. Ito ni. Take note yung mga tao kasi they are observant lang sa atin eh. No, bless the blessed morning kay Ma'am Lorena Orias Cayon, ma'am. I declare, ma'am, abundant blessings to you and to your family. Sickness and diseases are not your portion, but good health, good wealth, and prosperous life are your portion in Jesus' name. Okay, ito kapatid. Minsan kasi, gusto nating mag-isa. Gusto nating lumayo-layo muna. Ayaw mo nang magsimba, ayaw mo nang basa ng Bible. Alam mo kapatid, ito yun. Take note ha. Every time na may problema ka, every time you're under attack by Satan, you need to stand, you need to arise and go to Jesus and tell all your problem, your worries, your heartaches to Jesus. Okay? And then, wag kang, kasi every time kasi mag-isa ka, doon papasok si Satanas. Blessed yung pastor, og Satan mga nagapaminaw. Wow. Doon kasi papasok si Satanas. Tapos pag ikaw lang mag-isa, doon mo na maisip yung mga 10 years na nangyayari sa'yo, yung mga tao na nanakit sa'yo, na matagal nang namatay,
Yung bagay na matagal mong kinakalimutan, 10 years na nakaraan, 15 years na nakaraan, doon na babalik doon na babalik. Tapos si Satan man, yung mind mo, gina-brainwash niya na walang Panginoon, talagang napakahirap, talagang mahirap talagang maglingkod sa Panginoon. Talagang ano bang sabihin ng pagsisimba ko, nga iunahin mo ko permentilo. But you know what? When you arise and go to Jesus, maraming tao ang nag-observe. Akala nila na si Maria pupunta sa libingan. Hindi pala Pupunta pala sila kay Jesus. O, di ba? Blessed evening kay Honorable Brian Baterna. Honorable Brian, thank you for watching, no? Thank you. I declare and declare, Consul Brian, I declare and declare abundant blessings to you and to your family in Jesus' name. Good health, good wealth, a prosperous life are your portion in Jesus' name. Whatever your heart's desire, God give it to in Jesus' name. Whatever challenge you're facing right now, you are more than, you are always victorious in Jesus' name. Igsoon. Maligso mo na ato himoon. Nga naman, dagan kay mga tao ang nagtanaw na to. So, every time na tayo problema, duol kas Ginoo. Nga naman, di anang panahon na diha ni na makitan, unsa di ay kakagamanan, unsa kagamanan ng atong Dios. And then, by doing that, daghan kaayo ang ma-challenge. Daghan kay makang sa kaluwasan. Daghan kaayo igsoon ang malipay, madala des Ginoo because they are just observing you. Yung mga kapitbahay natin, andyan lang yan sila. Inaaway ka, minumura ka, minamaritis ka, but they are observing to you. When you are in problem, do not balik-balik. Huwag ka nang magmukmuk pa. Huwag ka nang mag-imot pa. Bumalik ka sa Panginoon. Stand, arise. Kung unsa ka kadasig sa unang panahon, karong nga giatake ka ni Satanas, kung nga grabe kag problema, grabe kag trial, sino? Muning panahon na igsuon nga mas kung sa unang panahon imong Bible study isa lang karon everyday dapat dagan. Every time nagas problema muning panahon na igsuon nga dapat magdasig ka. Nga naman dagan nagtan-aw nimo. Hello, next. Verse 31. Ang mga tao nga dito sa balay, uban kang Maria, nagduyog sa iyang kaguon, misunod kaniya, sa pagkagula niya, abi nilag mo ato siya sa lubong, aron paghilak dito. Usay magudigson ng mga tao, advance judgmental. Kana, di naman usab. Kana si Kwan, bisag unsaon pa na niya, nagina siya makabawi pa. Mauna mga tao, pero ipakita nato nga bisan giayo kas kalibutan, bisan paggidaog-daog kas kalibutan, bisan paggiisyuhan kas kalibutan, hayaan mo yun. Because, muni, the word of God says, thou prepares a table before in my enemies. Yung mga tao na nagpalagi sa imo, mga tao nga palagi mga tao nga mga tao nga nag-issue nimo, nag-doubt nimo, hayaan mo 'yun. Padayon ka. Kung giana ka nila, gisyuhan ka, bahala sila. Hayaan mo sila. Total, dili man sila nagpukaw nimo, di man sila nagpromise yung gikananglan, dili man sila nagpalansang sa cross, di man sila nagbuhi nimo, it is God. Tingala ka sa magpanikas magpangalagan sino. Padayon ka lang. Rise up. Go to Jesus and see what miracles that God prepared for you. Then yung mga tao na yan, in front of them, God will, in front of them, God will make you prosperous. Take note. Many times I observe, mga tao nagdaot na ako, mga tao nga nagdaot na ako, grabing daot, gamit time will come. Ako ragyapon ang gigamit sa Ginoo para maayo sila sa ilang mga sakit. No? Cut. 108 viewers, oh. 108. 108 tanaw. 108 yung mata. Okay. Dagana jud. Nasiriya po nagsipog padalag kalayo. Ha? Ang mga naita. Okay, so glory to God. It's ni Dota Gorderi. Ayun pag din verse 32, miabot si Maria sa dapit din dito si Jesus og sa pagkakita niya kang Jesus, mihapa siya sa tila ni Jesus og mingon, Ginoo, kun dinhi ka pa lamang dili unta mamatay ang ako igsuon. Hello. Pasabot igsuon? Muni. Pasabot igsuon muni. Mo din nilak si Jesus.
Dili tugkay namatay si Lazaro. Nihilak si Jesus, why? Tungod kay dugay na ka nga nangalagad sa Dios, dugay na ka nga deacon, dugay na ka nga Sunday school teacher, dugay na nga praise and worship, dugay na ka nga praise and worship leader, dugay na ka nga pastor. But ang problema diha is that hiligay ka mo blame sa Dios. Wala man kay pagtuo. Ay, grabe ka. Grabe ka mo po. Hallelujah, Father God. Mo rebuke pa ka. Grabe ka mo rebuke. Grabe ka mo po. Grabe ka mo wali. Pero wala man kay pagtuo. Ga-blame pag yun ka. Di na mauig suon. So every time na tas problem, do not blame others. Do not blame Jesus. Yung sa Ginoo, kung diri ka pa tadi tamang tayo suon. Namo na ni ron. So every time day nga natas mga panalangin sa kinabuhi, do not blame Jesus. Do not blame others. Instead, be thankful to God. Why? Dapat magpasalamat ka sa Diyos nga naman. Na ipakita, na ipagabatan ng Ginoo kanimo nga milagro. Hello. Na milagro nga ipakita ang Dios diha nimo igsuon. Mao di ay. Si Jesus nilak, dili to kay si Lazaro namatay. Nihilak siya nga naman. Sayangan ni mo Every Sunday wa kay absent. No? Every Sunday wala kay absent. Merkulis na aka. Napadjugay ranggo sa simbahan. No? Napagkay ranggo sa simbahan at the same time muwali ka mo ampo gagasolwining pagyud ka. Ang problema lang sa panahon sa pagsulay sa kinabuhi, di na ka mo basag Bible, di na ka mo ampo, di na ka mo magpalitlit na ka sa simbahan, tapos grabe na nimong blame sa mga tao. May ni ka pastor, pwede mo relax lang sa ako pastor, pwede mo hawon sa ako pastor, pwede mo naog lang sa ako pastor, pwede luoy kay ka managila ka ni Jesus Di ba? Mo nagihila ka ni Jesus igsuon. Di siya nila kay si Lazaro namatay. Nihilak siya to kay kasayang ni Maria nga sigig uban-uban kay Jesus bisag asa paingon, pero sa panahon sa problema naman giblame na si Jesus tapos wala pa jud pagtuo. Hoy, basig yung nana ka. Basig yung nana ka igsuon. Saya nga uy. No? Oh, saya nga uy. Di ba? Sayang kaayo igsuon nga every Sunday na ka sa simbahan, every Merkulis na ka, ga training pa ka, praise and worship leader ka, tapos na instrumentalist ka pa, pagabot sa problema, asa na ka? Di na rin ka mo simba, di na ka mo basag Biblia, di na ka mag-ampo, malate na rin ka. Sayang nga sa blessings ni mo, uy, mo nang si Jesus gahilak. Take note. Unsa ingon dire? Unsa ingon sa mga tao? No? Okay. Oh. Engo din na pagkakita, no? Sa pagkita ni Jesus nga okay. Ano dapita? Verse 33. Sa pagkita ni Jesus nga naghilak si Maria, ingon man ang mga tao nga mikuyog ka na nitandog siya pag-ayo og nangupaw. Kabalo ka? Ikaw nga Kristiyano, no? Ikaw Tagalog tayo titis ha? Saan ni pagtagalog? Ikaw naman na Kristohanon, no, nga pastor, nga grabe man po, every time galuyahan ka, dami pod ang naluya sa imuha. Daming nanonood sa'yo, dagang nagtanaw si imuha, maninungdan, madamay sila. Si Maria, nihilak, ang mga tapon nihilak. No? Dili nilak sila tugay si Lazaro, dili nilak si Jesus kay si Lazaro. Nagul sila gapil. Ikaw pod, manabante na to ha. Every time ito magluya ka, dagang mga luya pod. Ano madagang tanaw nimo? Dagang mo parehas nimo. Abi nagdasig na kay ka. Sila pod laba pod abi po nila og dasig na pod kay ka. Agoy. Di ba? So mo din igsoon. Atong matayan. No, bantayan nato. No? Bantayan nato mga igsuon, bantayan nato, basin di ay, basin baya. Dagan ba kay mga tao gatanaw nimo? No? Si Jesus, hay, abi man ako nig okay na ni.
Di man dihapon. No? Tanaw ni ka 209. Abi man ako og okay na kay Jesus. Hay! Nagpakita pa naglakilak pagid siya dia, giblame pag ko dagang taon ni hilak. Ngano man, daga pong nadamay. So careful ta. Ikaw jud careful ka nga naman daga mga taon nagtan-aw nimo. Di ba? Daga mga taon nagtan-aw nato. Muna ba careful ta. Muna pa dito sa pagpangalagzino, bahala ko sa mitabo. No. Balag unsay mahitabo igsoon padayon ta sa pagpangalagad sa Dios. Ngano man, sa panahon sa problema, sa panahon sa trials, diha igsuon ang Dios mamuhat. Di ba? Yung di sa verse 1, 33, sa pagkakita, 34, hain mang lubnganan ninyo sila gilubong, nangutana siya kanila, dali nga rin, og tanawa, mitubag siya. And then, og si Sus, mihilak, di? Tungod nini, ang mga tao mingon, tanawa, ang pagadako gayud sa iyang paghiguma kang Lazaro. Apan ang banmingon, dili ba, giayo man niya ang buta, nga anong wala man na ito magkapugong sa kamatay ni Lazaro, na tungod niya nakasalay ng mga tao. Diba? Bantay na to. Every time nakas problema, every time sa mga pagsulos kinabuhi, dagang mga tao, dagang sila mga nauna, pwede nga, unsa ba, di ba? Ang uban nihilak na damay, nagilak-hilak po, tungod po nimo. Ikaw na po, ang mata po, abi nila og unsa ni? Di ba? Mga wrong concept ba? Mga wrong opinion, wrong concept. And then, unsa pa gyud nakasala pa yun sila tungod nimo. You must be careful. Okay? We must be careful in everything. Why? Daghan kay nananaw nato. Why Jesus Christ, why Jesus weep? Tungod nimo, nihilak siya tungod nimo, tung kay wala man kay pagtuo, nadamay pag yung uban nakasal bisan tungod pagid nimo, mo nang nihilak siya. May gani kay sila si Jesus nihilak lang. Paano ni Maria? Karon kay si Jesus di man mo hilak kung makabasayop ka, doklon man imong ulo hinoon. Di ba? Muna bantay nato every time, no? So, maningon nga careful Kristiyanon. Mga tanong ba, ilang bisis ba kaya si Jesus umiiyak sa'yo? Di na siguro si Jesus nilak sa'yo mo, no? Bunalan. Doklong agtan mga, huy, ay pagilakilak, ay pagluluya nga naman daghan kay mga tao ang nag-observe nimo. Daghang mga tao nag-observe nimo, daghang mga tao nga nagatanaw nimo, daghang mga tao igsoon nga pwedeng makasala sila tungod nimo, ug daghang mga tao nga pwede pod nga makaila sa using you. Asam ka? May mo ka nga makapandamay sila ha, ang makasala sila, or else makaila sila sa Ginoo tungod kay nibangon ka. Tungod kay nibangon ka, nibarog ka, nidul ka Jesus ug nagpangalagad sa Dios. Okay? Take note igsoon. Dili ka makakita sa panalangin. Okay. Muna kung imong sabton pagay kung aton tanong pagana, kung imong tan-awon pagay man igsoon, careful ta. No? Dapat si Jesus ba kung di na manigso na as a warning. Si Jesus ba karon no dili na ba siya maghilak. Every time magpabadlong ka, di na siya maghilak-hilak pa nga luoy ni mo nila, dili na. Bunalan ka na lang niya kay tungod. Every time magluloy ka, daghan kaayo ang madamay, daghang makasala, daghang mabugnaw, daghang magwala na sa pagpangalagad sa Kristo kay ikaw mismo naghilak-hilak. Nagluya-luya. Nagblame. Dapat timaniha every time adunay mga panalangin sa kinabuhi, ayaw pagluya-luya. Ayaw paghilak-hilak. Ayaw pagblame naman. That is when trials came, when trial comes, after that is abundant blessings. Pero kung mag-undang ka, magluluya ka, magkapoy-kapoy ka, abundant bunal. Madamay pa unya ang imong anak, imong silingan, imong asawa, tanan kung magpabadlong ka sa Ginoo. No? So glory to God, no? Unsa ba oras? Glory to God, no, 1 hour and 13 minutes. Okay, so glory to God, igsoon. Salamat sa Ginoo, no? Why Jesus weep? Tan-awa daw ko, no? Si Jesus ba dili? Si Jesus reason dili na siya mohilak sa imo ron. Mobunal na siya sa imo. Doklon na imong ulo. Okay lang imo lang ulo doklon. Apil pansilingan madamay pa sila tungod nimo. So we must be careful, no? Why Jesus weep? Because of your unbelief, disobedience, arrogance. Okay?
Let's pray. Father God, salamat sa pulo nimo. Salamat sa kamatuoran nga taga Father God. Lord, I decree and declare, Lord, wala na yung mga anak na Ginoo nga nagbinata, Father God. Wala yung mga anak na Ginoo nga, Lord, nagapabadlong, nagapala, Ginoo, nagadisobey, Ginoo, kundi, Lord, faithfully, Ginoo, nagmasinugtanon kanimo, Father God, naglakaw Ginoo sa pagkabalaan, Father God, Lord, madasiyon kanon ay wala sa vocabulary, hindi sumakanangan, Father God, ang Lord nga nagpabadlong Ginoo, kundi Lord, the more si Satanas nagatake ka naman Ginoo, Lord, the more kami Ginoo nagadasig, nagakalipay, ug Lord, nagakaabunda sa mga baluton, Father, because Lord, we know that happy na mabalik. Thank you, Father God. Lord, walay pagsulay nga magabot kami Ginoo nga di na makayanan, kundi Lord, everything, Father God, Lord, walay man I can do all things through Christ which strengtheneth me. Father God, walay anak mo Ginoo nga magluya mo undang, kundi Lord, the more si Satanas gaatake ka namo, the more pod ka Ginoo, the more pod ko Ginoo nagapamunga, nagakalig-on og nagakadasig. Thank you, Father God. Salamat, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to alone in Christ's most precious name. Amen. 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 No, so blessed evening ka natong tanan, no? Kay Pastor Janet Robles, blessed evening. Then Pastor Tas Ramirez, and then kay Pastor Ria Kinatadkan Roygas, and then kay Honorable Brian Baterna. Wag glory to kay Honorable Brian Then kay Ma'am Lord Orias Carrion, and then kay Pastor Das Ramirez, and then kay Jorim Canilio. Ako din na. Pastor David, no? Pastor David, and then kinsa pa ni kay Julian Kambal, and then kay daghan man ni sila, di na ako makitaan, kay 109 ang mata. No? So glory to God, no? Glory to God. God bless ka natong tanan. Asa naman tong tuyom. No? So glory to God. God bless. See you tomorrow morning, no? 7 to 6:30 to 7:30 kay may training kami, no? May training kami every 8 to 2. So God bless, no? God bless kinatong tanan, Pastora Janet, no? God bless mga namig tuyom. Glory to God din, manginom mig kape o mga on mig asin. Mga on mig asin. Okay? So ingon si Pastor David kat broadcasting worldwide in a sari-sari store. We ran one for months, what's ni? Blessings and honor came. O, di ba? Broadcasting worldwide in sari-sari store. Oh, Pastor David, thank you for watching.